जय जगन्नाथ। मु देव आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिशा न्यूज को। आज आम पाखे एमती जड़े व्यक्तित्व अच्छा जे कि अनेक जगार फेलिसेट होती अवार्ड नहीं अनेक सुनाम अर्जन कर मार्शल आर्ट कोच संघ ऑल इंडिया स्तर जोड़ा अच्छी महागुरु खेल सम्मान प्राप्त करिसेंती। आज तांको सहित मिसिबा तांको सहित कथा हवा केमिति थिला तांको जर्नी ए अवार्ड को मानक दि जाए ओडिशा रे को मानक पाखे अच्छी एटा प्राप्त करिया फले पछरे कौन रही रहस्य सर आपन स्वागत करुच्चे ओडिशा न्यूज को। नमस्कार। आपन को जतले दिल्ली रे डाकी सम्मान करा गला से सम्मान अर्थ कौन और से सम्मानटा कहीं दिया जाए? बहुत वर्ष हेलानी जो मैंने मार्शल आर्ट रे विभिन्न कराटे टाइकोंडो कि जुडो रे कि अन्य मार्शल आर्ट रे जो मैंने सब तांकर साधना ए पर्यंत चलैछंती। विभिन्न एज ग्रुप रो पिला उनको ट्रेनिंग दे आछंती। तांकर विभिन्न केते जन स्टूडेंट्स मानकू जातीय स्तर रे माने सुनाम आने कोचिंग देकी ये करछंती। विभिन्न स्टेट रे थिबा वरिष्ठ मार्शल आर्ट कोच मानकू नॉमिनेट करा हितला। ता भितरु ओडिसा रो मु एकमात्र मते भी नॉमिनेट करा हितला अवार्ड पे। तापरे मते सम्मानित करा गला। माने कोन आपण कोच मान को ट्रेनिंग देथिले भलो ट्रेनिंग देथिले ना कोन को? हां, मोर ट्रेनर मान को भी मु ट्रेनिंग देछि मार्शल आर्ट रे। आउ स्टूडेंट्स मान को भी माने वर्ष वर्ष धरि तो विभिन्न स्कूल कॉलेज रे पिलान को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे आछि। आउ सेही तांको मध्यरु के जण जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे भी मेडल विनर हेइ छथि। आज जाय सेही सब देखि कि से माने सब ए अवार्ड पई मते नॉमिनेट करछथि। एमती आपनको लाइफ रे केते कोर्स तैयारी करछथि? तो बहुत जन को तथापि करछि। प्राय आज जाए 50 रु ऊर्ध्व कोच मान को निजे ट्रेनिंग देकी तांको कैरियर सक्सेस आने पे मु लागि छी। आगो को लक्ष्य कौन रही छी सर? ये माने ओडिशा रे विभिन्न जगह रे ओडिशा बाहर भी जो माने ट्रेनिंग पे इंटरेस्टेड होचन से बड़ा कोच मान को ट्रेनिंग दिए एवं आगु को भी दबा पे योजना रखी सो दैट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टा एबे स्पोर्ट भी हेगलानी कराटे टाइकोंडो सो स्पोर्ट हेगलानी। बेसी रु बेसी पिला माने जेमती उपकृत हेइ परिवे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग द्वारा सेटा मोर लक्ष्य। आउ जो माने मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप रे सब पार्टिसिपेट करछथि से माने भी केंदी भलो परफॉर्म करके ओडिशा पई गौरव आनी परिवे सेटा भी मोर लक्ष्य। आपन को एबे रिसेंटली दिल्ली रे रेफर कोच रो सम्मान मिली छी तो सेटा को आपन केमी देखुचंती आ ओडिशावासी जानिबा चाहउचंती सम्मान रो अर्थ? मो मा और बाबा को आशीर्वाद रु मु मार्शल आर्ट ट्रेनिंग रे बहुत वर्ष साधना करी एई लेवल को पहुंच पारछि। मो गुरु मानकर आशीर्वाद रु गुरु मानकर ट्रेनिंग जहाँ मु पाइछि सेटा को मु निजे आउरी ताको आउरी एडवांस लेवल केमती पिलांक पाखरे पहुंची परिबि सेई लक्ष्य मोर रही से। तेणु जो माने मार्शल आर्ट कोच संघ सब वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर आ अन्य पदाधिकारी जो माने अछंती से माने को मु धन्यवाद देबी जे जाओ मते से माने चूज कले ए अवार्ड पई। आ ओडिसा रो मु प्रथम ए अवार्ड पाइछि निजको माने धन्य मन करछि। एवं कोच संघ जो अच्छी सर्वभारतीय मार्शल आर्ट कोच संघ तांको कर्मकर्ता को धन्यवाद जनाऊँ। आ ग्रैंड मास्टर आमर जी अच्छा हरीश कुमार सार तांको भी धन्यवाद जनाऊँ। सी कमिटी रे मो ना नॉमिनेट करी अवार्ड
ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ? ହଁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହାତ ଗଣତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ତ ବହୁତ ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ବି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 17-18 ଜଣ ମାନେ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଉଛି ବା ସେ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଟିକେ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯଦି ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜିକାଲିର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂଟାକୁ ସେମାନେ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକୁଲମରେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଫିଟନେସ୍ ବି ରହିବ ତାଙ୍କର, ଇଆଡ଼େ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ। ସାର୍ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମାଆମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂଟା କ'ଣ, ସେଥିରେ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଆମେ ଟିକେ ସେଫଲି ଆମ ଝିଅମାନେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ। ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସ୍କିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂର ଏହା ହେଲା ମୋଟୋ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଜଣେ କରାଟିର ଗୁରୁ ବା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟର ଗୁରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ନ ହେଉ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ କରାଟି ବା ଟାଇକୁଣ୍ଡାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।